पिले माने तुम समस्त को आजिर कार्यक्रम को स्वागत। आज आम तुम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर न्यायर सिंहासन विषयर परवर्ती अनुच्छेद रे थिबा नुआ कथा गुड़िक आलोचना करिबा। तुमे माने पूर्वर किछि पढ़िछ, आज आउ सब नुआ कथा जानिबो। कृषकंक कली कथा जानिछ ना? हाँ ठीक कहिछ। कृषकंक कली परे पिलार ख्याति राजांक पाखरे जाई कोन सुचाइला, आस आज आमे समस्त मिसी आलोचना करिबा। पिले माने तुम समस्त को पुणी थरे आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछि। भाबुछि आज समस्ते खुशी मनरे अछ। कौन ठीक कहली ना? ओहो, नुआ जिनस बुझिया को तुमको भल लागे, सेथि पई आज खुशी अछ। वाह, भारी बढ़िया पिले। ताहाले आस आज आमे कौन करिबा? तुम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर न्यायर सिंहासन पाठर परवर्ती अनुच्छेद गुड़िक आलोचना करिबा। एई प्रसंगर किछि अनुच्छेद पढ़िछ, बुझी पारिछ। चलो आज आमे नुआ एक अनुच्छेद विषय आलोचना करिबा। समस्ते प्रस्तुत तो? सुनना पिला माने बहुत बढ़िया। ता पूर्वरु मु गोटे छोटिया काम करिवि पिले। कौन कहिलो? आमे जहा पढ़िथिले ता विषय किछि कथा मने पकेई कहिबा। तुमे माने समस्ते मने पकेई कहिबो, ठीक अछि? प्रश्नटी कौन थिला? धारापुरी ग्रामटी केउ ऐतिहासिक प्राचीन नगरी रे थिला? समस्ते कुह। ठीक कहिछ। धारापुरी ग्रामटी उज्जयिनी नामक ऐतिहासिक प्राचीन नगरी रे थिला। वाह बढ़िया। तापर प्रश्न को जिबा। उज्जयिनी नगर किए राजा थिले? समस्ते कहिदेल। उज्जयिनी नगरी रे भोजराजा नाम रे राजा थिले। शाबाश। अच्छा एबे देखो पिले प्रश्न, पिला मानकर अभियोगर समाधान किए करुथिला? समस्ते कुह। वाह, पिला मानकर अभियोगर समाधान मंचा ऊपर बसिथिबा पिलाटी करुथिला। बहुत बढ़िया पिले। देखो सिंहासन रे किए बसचंदी पिले? हाँ, जने राजा बसचंदी, तांको पाखरे जने व्यक्ति आसी किछि कहउचंती। राजांकर प्रतिक्रिया केमती हिची पिले? ओहो, राजा रागी गले। अच्छा, राजा रागी की लाल हे जाइचंती। शाबाश पिले। ताले चित्र देखिलो राजा रागी गले। तापरे कोन हिथियो पिले? वर्तमान तमे कुह, एबे राजा कोन रागिबा भलिया देखाउचंती? ना ना, राजा चिंता करूचंती। कौन चिंता करूचंती देखुच? से लोकर कथारे किछि भाबुचंती। अच्छा ठीक अछि। वर्तमान देखो पिले, कौन देखुच? किछि पिला माने खेलुचंती। मंचारे जणे पिला बसचंती। अच्छा, ताले गच्छ पाखरे लुचि रही मंचा आडकु किए देखुचंती? भल कि चित्रटी को देख। गच्छ केमती तुमान को अनेइची ना? देखो किए अनेइचंती? हाँ ठीक कहिछ पिले। किए? राजा एवं तांकर जणे पात्र मंत्री, से माने गच्छ पाखरे लुचि रही मंचा आडकु पिलांकर खेल देखुचंती। शाबाश। वर्तमान कौन हेची? कह, भाभी चिंती कह। राजा देखिले मंचा उपरे जो पिलाटी बसी न्याय करुची, तार न्याय प्रदान शैलीटा बहुत भल थिला। तेणु से खुशी होई पात्र मंत्री को पिलाटीर न्याय प्रदान शैली को पसंद करुथिबार कहिछंती। अच्छा पिले, वर्तमान आमे जहा आजिर अनुच्छेद थिला ता विषय आलोचना कलु। कौन देखिलु पिले? जे जेतेबेले पिलाटीर ख्याति राजांक पाखरे पहुंची गला, प्रथमे राजा रागी जाइथिले, चित्र तुमे देखिल। तापरे मनस्थ कले बा चिंता कले जे से पिला पाखकु निजे जिबे एवं पिलार विचारधारा को देखिबे। तापर दिन कौन करचंदी? से तांकर पात्र मंत्री सह आलोचना करिचंदी एवं पात्र मंत्री सह राजा जाई चित्र देखिथिलो तुमे राजा केमती लुचि रही पिला मानकर खेल को निरीक्षण करुथिले, देखुथिले। देखिबा परे से कौन जानले? जे पिलाटीर बुद्धिमता
ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପାଖରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ସତରେ ତୋ ପିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ତାର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିବେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ। ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ଆସ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଖ୍ୟାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇ କୁହ, ଖ୍ୟାତି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଖ୍ୟାତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ କାମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ମନସ୍ଥ। କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିବା ଅର୍ଥ କହିଲ? ଭାବିକି କୁହ ପିଲେ। ମନସ୍ଥ ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର କରିବା, ଠିକ୍ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖରା ଛୁଟି ଆସିବ, ଦଶହରା ଛୁଟି ଆସିବ, ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟିରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କର? ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା, ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର କରିବା। ମନସ୍ଥ କରିବା ମାନେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା? ହଁ, ନିରୀକ୍ଷଣ। ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କିଏ କହିବ? କୁହ, ସବୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ, କୁହ। ସାବାସ୍। ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ରାଜା ଖେଳମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗଛ ପାଖରେ ରହି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଲେ। ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲ ପିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟିକେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼। ମନ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପଢ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କ'ଣ ବୁଝିଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଢ଼ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ। ସାବାସ୍। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲ। ସୁନା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ କହିବା। ସମସ୍ତେ କହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ସୁନା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି କାହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା? ପଢ଼ା ହେଇଛି ପିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ, ମନେ ପକାଅ। ସୁନା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ କହିଛ, ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ଯାହା କାମ କଲା, ଯାହା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲା, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ରାଜା କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପିଲାର ବିଚାରଧାରା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ? ମନେ ପକାଅ ପିଲେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କିଛି ବିଚାର କଲେ? ହଁ, ରାଜା ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ। କାହା ସହ? ନା ରାଜା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପିଲାର ବିଚାରଧାରା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? ରାଜା ମଞ୍ଚାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ? ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଦେଖିଲ, ବୁଝିଲ। କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ଦେଖିବା।
राजा मंचा ठारू दूर रही चित्रर आमे आलोचना करथिले तुमे माने सुंदर भाबरे कहिथिलो। ठीक अति सुंदर पिले। राजा मंचा ठारू दूर रही पिला मानकर खेल को निरीक्षण करुथिले। शाबाश। वर्तमान पिले आउ एक प्रश्न देखिबा। प्रश्नटी कौन अछि पिले? पिलाटीर केउ काम को राजा बहुत पसंद कले मने पकाओ। शेषरे राजा देखिबा परे पिलार कौन देखिले एवं ताकू बहुत पसंद कले? हाँ पिलाटीर बुद्धिमता ओ न्याय प्रदान शैली काम को राजा बहुत पसंद कले। ठीक कहिछ पिले। समस्ते अनुच्छेद को बढ़िया सुंदर भाव पढ़िथिलो ना। पिलाटीर बुद्धिमता बहुत थिला। से जहाँ न्याय प्रदान करुथिला ताहा मध्य बहुत उच्च कोटीर थिला। तेणु ताकू देखी राजा सेई कामटी को बहुत पसंद करथिले एवं जानी पारले जे पिलार ख्याति काहींकी बढ़ी थिला। बहुत सुंदर पिले। तुमे चारोटी जाक प्रश्नर उत्तर पूरा ठीक देइछ। समस्त धन्यवाद। शाबाश बढ़िया। आउ मने रखी एटा पढ़िबो पिले। ठीक अछि पिले माने तुम समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। आज बहुत सुंदर भाबरे मो सहित आलोचना कलो एवं नुआ कथा शिखिलो। धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तक अधिकार। नमस्कार।